آپ پڑھے نے تے کال دی بھی گل کر لی ہے گل دریا دی ہے گل دریا دی ہے 8ویں امام دا نام امام علی رضا علیہ السلام مشہد دا شہنشاہی بولیا نہیں تم جڑا بولے گا نا میں 20 دسمبر نو جانا ہے بغداد تے 5 نو میری کربلا حاضری ہے حسین نو او دا سلام کماں گا جڑا بولے گا جنہ دے ہاتھ تھلے نہیں ماں دے ٹیڈی چو رسیدہ لے کے جمعے نے توجہ میں لحاظ ہی نہیں کرتا جڑا اس کردہ وفادار نہ ہوئے کمی بانا کمی اس کردہ قرآن دی قسم ایڈے کو دارج میں پڑھاندہ ہوں سی کوئی میرے جاندہ نہیں سی جدوں دے علی دے پتران دے ٹول بجائے نا دنیا چ نجم شاہ ہو گئی ہے تمہیں کمی پانا آج لے ان کی پنا آج مدد کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں میرا سلسلہ قادری سٹیج تے کو قادری ہے سنو پھر قادری ہو اس قادری سلسلے بچ ایک شیخ تے بزرگ خواجہ معروف کرخی جاجر شجرانی یاد وہ بھی درویش ہے معروف کرخی اے معاشقی سی امام علی رضا دا 8ویں امام دا گالچ مشک پائی ہونی جدوں میرے 8ویں امام نے بہنا نا انہیں اتھے پانی چھڑکانا ہے علی دے پتر نے آنے جتی لانی ہے انہیں چوک کے سر تے رکھ لینی ہے اتے رومال ولیٹنا ہے تے پانی چھڑکانا ہے جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ایدہ ڈیوٹی کی سی پانی بورو رہا چھڑکانا جدوں مرشد نے آکے بہنا علی دے پتر نے انہیں جتی چھرتے رکھ لینی اتے پاگ ولیٹ کے تے چھڑکا کرنا دریائے دجلہ سیلاب آ گیا او جٹ کٹھے ہو کے آئے کہ راہ ساڑیاں پہلیاں بھی نہیں تو کلیاں بھی نہیں تو جب دریا نے منہ ادھر کر لیا نہ انہیں پھتا ویکھنا ہے نہ رحیمہ ویکھنا ہے نہ گاما ویکھنا ہے آگئے اگے میرے خواجہ معروف کرخی پانی پہ چھڑکا دیں انہوں نے کہا معروف امام سے ملنا ہے آپ کہنے لگے آرام فرما رہے ہیں باروں آئے پھر آیا جی وہ ٹر گئے ادھے کے دل بعد پھر آگئے پریشان بھئی امام سے ملنا ہے انہیں کہا اجے آرام کر رہے ہیں باہر نہیں آئے پھر آیا جی جو تریجی واری آئے نا وہ کہنے لگے جی ہون کیا ہونا ہے معروف کہنے تو انہوں کام کیے نہیں سمجھا کام کیے وہ کہنے لگے دریا تغیانی ایچے تے پانی کناریاں تو نکل کے ٹور پیا ساڑے کنال انہیں کہ اے بھی کو کام میں جدہ لی مولا نو تکلیف دیں دے ہو اے بھی کوئی کام میں انہیں کہ جی کام میں دیا جاؤ جا کے دریا کر کھلو جو کہ ان کو معروف آندہ ہے میرے سردہ واسطے پیشاٹ میں دیکھ رہا منکر کتے کتے بیٹھے معروف آندہ ہی میرے سردہ واسطے پیچھے جتھوں تک کہیں دے جاؤ گے او جتھے فٹ ہو جائے اتھے آ جائے جائے انہاں کہ بھی ایک ہی ہے انہیں کہ جو میں نہ جاؤ کرو اب پڑھ گئے آن تجلا امام رضا دے معاشقی معروف دا سر واسطے ہی ہوتا لہریں جو بات ہوں دی ایتھوں تک ٹھیک ہے انہیں کہا نا اور پیچھے ایتھوں تک ٹھیک ہے نا اور پیچھے جدوں اپنی آدھیں چ بڑھ گیا انہیں کہا ٹھیک ہے وہ کچھ 4 دن لنگ ہے مٹھائی دے 2-4 ڈبے لے بھی چلو نالے مولا دا شکریہ ادا کریے وہ آ گئے اگے امام بیٹھے نے مثلا انہیں کہا مولا کیا بات ہے تواڈے معروف دی فکرہ دے ایسے کیا بات ہے تیرے معاشقی دی انہیں جان دیا آیا مولا پوچھنے لگے کی آیا انہیں کہا حضور اسے روڑ جان دے جے اے نام ہوندا اے دے سردہ واسطہ پایا انہیں کیا سی تے دریاؤ پیشاٹ گئے اینج بیک کے نا مسکرا کے ان فکری اتھے تو بولنا ہے اینج کہہ لگے معروف تقدیر سے کب سے کھیلنے لگے ہو آئے کدانا تقدیر نال کھیلنے لگے جلالے جا کے معاشقی کہیں دا جدو دی تیری جتی سیر دے سبحان اللہ جیو سلامت کیا بات ہے
मेरे कोल है ते तुसां अगली पार्टी नूं टाइम देना है, मेरा टाइम जिहड़ा ना वो मुक गया जे। देखो जी मैं सुहाब ते आल नाल ना लैके टुरिया ना, बोलो तुसीं बोलो, नाल ना लेना, आल भी सुहाब भी और दोनों दा नौकर बना है। ते जे नहीं तेरे सुनिया दे वेड़े आ, असी अबू बकर दे भी नौकर, असी अली दे भी मलांगे। 5 मिनट लाना इजाजत है? हाँ जी। हजरत साहब खुश नहीं होए मेरे थे, चलो अगले साल को टोले पढ़ने वाला मौलवी लियाओगे उत्ते खुश होया जे। हुण जो मैं पढ़ना है तो याद हो गया, बोलो हो गया। तवज्जो बर्दाश्त करी। फरूक आजम खुतबा पे देंदे ने मिंबर ते खलो के, अजे ते अबू बकर उमर नूं नहीं छेड़िया, इन्ना मैनू याद ही है। 3333 मील दूर है नहावंद ते सारिया लड़ रहे हैं। खुतबा देंदिया देंदिया हजरत या सारियातुल जबल, या सारियातुल जबल, ओ सारिया दे पी मोमना दे अमीर दी आवाज आ गई। ये कौन ले गया? हवा। ओ सारिया पहाड़ दे पीछे पै होए लगे नहीं पैन मगरों। जदों जंग जित गया उन्हें कहा जी तुसी ना सद मार दे ते असी मुक गए सारे। जिदी आवाज हवा लैके नहावां तक टुर जाए। हुण जिहड़ी मैं गल करनी है ये तेनों हजम नहीं होनी, ये हो गई है। जिहड़ी हुण मैं करनी है वो तू परेशान हो जाना है। हजरत उमर ते तू खुश है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुण आज जंगे खंदक है, इधर अली है इधर अमर इब्न अब्दे वद, ठा तड़ा खड़ा, कदी नेजा कदी तलवार। यकदम मेरे मौला ने हाथ अगे करके अमर इब्ने बुद्ध कोलों, अमर इब्ने अब्दे बुद्ध कोलों सरकार ने नेजा खोया। 12,000 दिनार दा सी नेजा। ए मौला अली ने इंज हवा च उछालिया। मैं स्टेज लगा छड़न, माई टाइम इज ओवर। इंज उछालिया नेजा गायब। अली दा खैबर दा बूआ पट के उतां सुटिया, अजे तक थल्ले नहीं आया। नेजा गायब। अमर इब्ने बुद्ध कहंदा स्टॉप स्टॉप फाइटिंग, रुकी जरा। आप रुक गए। कहंदा तू मर्दे मैदान है, अली है, मेरे को खोया सही ते इनू किसी काम में चला लो, किते घर ले जाया, किते लड़ाई च लड़े, किथे सुटे। हुण नहीं पचना मौलवियां कोलों ते मैं चेहरा वेखना। हुण नहीं पचना, हुण बर्दाश्त नहीं होना। अली ने क्या सुना है 3000 मील दूर तजरा दियां लहरां च अगे अगे मच्छी है, पीछे पीछे मगरमच्छ है। मच्छी ने कहा या अली मदद। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। जिन्होंने ठंड पई है जरा अली दे नाम दा नारा लाओ, हैदरी। बोला बोला सकीना अली कलंदर। खुश ना होंदे नहीं भाई, तुहानू कलमे दी कसम है, जेड़े बंदे दा दिल ठरे है ना वो हाथ खड़े करो। और भी तू ना राजी होए हो गया नहीं, वो प्यार है ना, प्यार दी गल्लां ने वो गुस्से नहीं पाउंदे। तवज्जो, मैं लगा एक जुमला अगे चलन। ओए आवाज पैदा होंदी है फेफड़े नाल, आवाज पैदा होंदी है मैं गजन दिया ते फेफड़े नाल। मच्छी च फेफड़ा नहीं होंदा, सिर्फ चंद बंदे समझ आई। मच्छी विच फेफड़ा, मच्छी दिल विच क्या है? मच्छी तो बोलो, मच्छी दिल विच क्या है? अली ने 3000 मील तो दिल दी सुन ली है ना। अजे नहीं मौलवियां नूं वंगा पाउण दे, सुनो किवें आला हजरत नूं असीं एवें नहीं मनदे। ओने खड़ा के क्या सी मरे आज ले इनकी बना, आज मदद मांग इनसे या अली घबराना। जे मौलवी ना मंगन कुछ दी मच्छियां कह लिया या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान।
2 मिनट और पढ़ ला बगैर सुर तो दाद मैंने बड़ी औखी बरेलियां स्टेज थे ते मेरे गले ने काम ही नहीं किया सुर तो बगैर मैं नचान दिया ना तवज्जो यमनिच एक कान टुटा वो आंदा ओए मेरा इल्म भी अली दे इल्म दे बराबर है किदे बराबर है ओना के पुत्र अली दे मुंह ते कहो बोलो अली दे उन्हें कि मैं मुंह ते जाके कहना ये आ गए जब कूफे जाए ना तो सरदार साडा मेंबर थे ये आके बह गया अली ने क्या कौम बताल पिछू आ गए हैं हुन लोग के भाई ने ताल आगे आ ये आया करीब और आगे आ गया उधरों भी नहीं हो रहा किया ने तेरा इल्म ते मेरा इल्म बराबर है वो कहता हाँ जी अली ने जब हवा च हथ किया इंज फरमाया 10 मेरी मुट्ठी च की है 10 मेरी मुट्ठी में सैयद बोल बोल सैयद बोल मेरी मुट्ठी च की है ये कहता जी दसना इन्हें रहास किया ते कहता जी 300 मील दूर एक पहाड़ी है ओदे ते कुगी ने 2 आंडे दिते ने एक तू विचों चुके तेरे हाथ च आंडा है अली ने हाथ खोलिया तो उत्ते आंडा सी क्या शाबाश एक थन में पड़ा हुआ तो मौलवी कहना एक में हो सकता है मैं क्या खलोता नहीं कीप स्टैंडिंग मैं क्या ये 300 मील है कहना हाँ जी तेन हजम नहीं होया कहना नहीं जी मैं क्या सुलेमान दा मुरीद 900 मील तो 80 गज लम्मा 40 गज चौड़ा तख्त खींच ले तेरी अकल मनदी है अली आंडा भी नहीं चुक सकता क्या बात है अंडा एंजे क्या शाबाश 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 यू आर राइट ओ कहंदा जी हुन कहो ए मेरे नाल कान टुटे आए ने कि तुहाडा इल्म ते मेरा इल्म हुन नारा नहीं बराबर है अली कहंदे हाथ अगे कर उन्हें कीता अंडा उत्ते रखिया फरमाया मैं कहीं ना बराबर जिथों मैं चुकिया तू रख दे बोलिया नहीं यार जिथों मैं चुकिया तू उथे रख दे कहंदा जी ए ते नहीं हो सकदा फरमाया तेरी 1.25 लाख नारे चलिया निकल अंदर एक खानदान मौलाना खुदा दा वास्ते मौलाना 2 मिनट टाइम दे दे वरना पता नहीं की हो जाएगा पढ़ा जिहड़ा झूठ बोले मसीह ते बह के लांती होंदा ते बेशुमार हो देते जिहदा दिल करदा कि मैं और पढ़ाओ हाथ खड़े करूं मैनू गले नहीं छक लिया अच्छा भी थले हाथ खड़े करो ये तुहानू तुहाडे मां दे दुध दी कसम है जिहड़ा सिर्फ मैनू सुनन आया ना करो वो हाथ खड़ा करो पेड़े च बनाना मौलवी इन्ना रश करिए कि तुहाडी मसीते होया होंदा तो बड़ी बात है जनाब तवज्जो एक मिनट बैठ जुमला ਇਹਦੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ देख लो या मैं स्टेज छड़ देना तो या 10 मिनट की इजाजत दियो ए छत वाले ए छत वाले ठीक है जनाब 10 मिनट कड़ी के मुताबिक ओवर टाइम ये तो ओवर टाइम लगेगा और जो 5 नोट मौलवी दस भी उन्हें कोठ लेने जान लगे ओवर टाइम देंगे तवज्जो और चीन दे हर बादशाह नू खाकान आंदे ने टोले ही ना सुनिया करो सुन हर बादशाह हबशे दे नजाशी आंदे ने हर बादशाह ईरान दे किसरा आंदे ने हर बादशाह मिस्र दे फिरौन आंदे ने हर बादशाह रूम दे कैसर आंदे ने कैसरे रूम है बस मैं गया आखिरी गल स्टेज ते बैठा कैसरे अगे दरबारी ने इंज सिर सुट दरबारी आंदे ने जी इन्हें बोझी च पर्ची कढ़ी है कहता ए 4 सवाल ने निके निके इन्हां दे जवाब दियो पहला दूजा तीजा चौथा वो बोल के कहते जी सानू
गल दी समझ आनी चाहिए। सानू जवाब नहीं आउंदे। उन्हें क्या मिस्र ले जाओ, 8 दिन तो बाद बंदा आ गया जी, उन्होंने भी बोलो सही, शाम ले जाओ नहीं आए, यमन ले जाओ नहीं आए, ईरान ले जाओ नहीं आए। बादशाह तकबर ना कहंदा ओए कोई मां पुत्र जम्मे आ जेड़ा मेरे सवालों का जवाब देवे। एक विचों उठिया कहंदा जे बूथी ना बनाए तो मैं कदी कहां। उन्हें क्या कहा, उन्हें क्या बादशाह कन टुटियां दियां कुंडियां खड़काना है, तेन की जवाब मिलेगा? जे जवाब लैनी तो इलम का दरवाजा खड़का। वो बोल के कहने लगा इलम का दरवाजा किथे? उन्हें कहा शहर का नाम मदीना ही ते दरवाजे का नाम अली है। वो बोल के कहना अगर अली ने जवाब ना दिता ए मलंग कहना मेरी गर्दन मेरी गर्दन लाओ दी। इन्हें चारे सवाल लिख के एक एलची दे के मोहर लाई, कह लगा ले जा मदीने जा जवाब लेके आ। टुर पिया एलची, मैं जल्दी मुकावा ताकि टाइम मेरा मुक गया। ये आया मदीने, अगे मौला का जश्न लगा है, सरकार दी दमाना है, आप बैठे ने कुर्सी ते, ये आके पीछे बह गया कि लेट आई चेक फर्स्ट, पहला मैं वेखा भी ए की करता है, मेरे सवालों का जवाब दे लेगा। अली दी पई नजर, फरमा उठे ना, पिछों आ गया तो हुन लुकदा है, पिछों आ गया तो हुन बोलो तो सही। सरकार फरमान लगे करीब आओ, ये हौली हौली टुरिया आउंदा, जहां आया नेड़े फरमाया होर करीब आओ, ये होर करीब आया है। ओ अली ने मुस्कुरा के क्या पर्ची लिया है। यार गल मैंने मुकम्मल कर लो, छड़ दिया पर्ची लिया। ये कहंदा जी पर्ची इत्थे, अजे मैं पेपर लीक आउट कीता नहीं, तेनों किवें पता लग गया? अली मुस्कुरा के कहंदे ने चले आ जिदे शहर च आया ओदियां डाचियां जानदियां ने, मैं ते फेर ली जाए ने पर्ची कड्डी, मेरे मौला ने एन पढ़ी हवाई उछाल के अली असरैल दा बाबा दा ए भी कोई सवाल नहीं। वो आंदा जी जे नहीं तो किसी को जवाब नहीं आया दसो, फरमाया नहीं दसदा। वो आंदा जी मैं जावां, आखे जा, ये 3 कदम चलिया फरमाया रोक, कहंदा जी हुण दसन लगे हो, आखे नहीं जावां जा, ये 3 कदम फिर चलिया रोक, हुण दसन लगे हो, आखे नहीं जावां जा, जदों 3जे कदम ते गया ना क्या रोक दसन लगे हो, आखे नहीं। वो आंदा जी फिर मन जो तुहानू भी नहीं आउंदे, फिकरा दे इत्थे आ जिथे तू दाद देनी है तो रौला पाना है, मन जाओ कि जवाब तुहानू भी नहीं आउंदे। अली जलाल चाया अस्तुल्ला वजहुल्ला दे चेहरे दे जलाल दी लकीर उभरी, ओए हुण मैं तेनू नहीं दसना, हुण मैं तेनू जवाब दसना नहीं। जा गेट उत्ते मेरी जोड़ी खेड़दी है पई, जिदे कोलों दिल करदा ही पुछ बना के कहंदा ले हुण काके दसणगे। इहने बोझे पर्ची पाई, वो बटन बंद कीते मुका लिया, बटन बंद करके कहंदा जाके बादशाह नूं कहांगा किदे वाल कले जिन्ने जिन्ने बच्चियां वाल भेज दिता। मुक गई, 1.5 मिनट रह गया। ये जो गेट लगा ना लंघन ते अली दे वली आहद हसन इहदी बांह फड़ी, मौला ने 4 फिक्रे कहने जे तेरी तबीयत हाजिर होवे ते पढ़ा, टाइम खत्म हो गया जी। एदा बाजू नप के हसन कह लगे ओए सानू काके समझ के टुर चले, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, सही ढूंढ के ला शबाब लेता जा। ओए गुलाम ज़ादा नहीं, मैं इमाम ज़ादा हूँ, सवाल ज़हन में रख जवाब ले। जाए इन्हीं गल की ना, मैं पूरा नहीं पढ़ना, बस छड्डन लगा फिक्रा बोल के। इंज करके कहंदा सवाल भी तुसी दसोगे, मैं पूरा वाकई नहीं पढ़ना, आखिरी फिक्रा पढ़ के मैं गया।
سوال بھی تسی دسو گے. حسن نے کیا ہاں آخری جملہ تے میں گیا اگوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. انج ویکھ کے کہندا ہے او جڑا سٹیج تے بیٹھا ہے او بھی بجھ گیا, تو بھی بجھ گیا, تسی کون ہو؟ اس کون دا تے میں فکرہ بولنا تے چلے جانا. جڑا کرسی تے بیٹھا وہ بھی بجھ گیا, تو بھی بجھ لیا, تسی کون ہو؟ آخری فکرہ. حسن مسکرا کے اوئے ہم جبریل کی سمجھ میں نہیں آئے, تو سمجھے گا.